الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.41 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 41 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیات 59 and 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ قل یعنی کہہ دیں، سے یا اہلا اے لوگو، او پیپل، الکتاب یعنی کتاب، یا اہل الکتاب یعنی اے کتاب والو، دا بک، حل یعنی کیا، ڈو، تنقیمون نون قاف میم سے ہے، معنی تم انتقام لیتے ہو، یو ریسنٹ، منا ہم سے، آف اس الا سوائے، ایکسپٹ، ان یعنی یہ کہ، دیٹ، آمنا ہم ایمان لائے، وی بلیو، باللہ اللہ پر، ان اللہ، وما اور جو، اینڈ واٹ، انزلہ نازل کیا گیا، از ریویلڈ، الینا ہماری طرف، ٹورڈز اس، وما اور جو، اینڈ واٹ، انزلہ نازل کیا گیا، واز ریویلڈ، من یعنی سے، فرام، قبل قبل، بفور، وَأَنَّ اور یہ کہ، اینڈ دیٹ، اکثرکم تم میں سے اکثر، موسٹ آف یو، فاسقون نافرمان، فاسق کی جمع فاسقون ہے، ڈیفائنٹلی ڈس اوبیڈینٹ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اردو میں۔ قل یا اہل الکتابی، آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں بتلاؤں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ آپ کہہ دیں، هل تنقمون منا تم ہم سے کس بات کا انتقام لیتے ہو، الا ان آمنا باللہ سوائے یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل اور جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا، وان اکثرکم فاسقون اور اصل وجہ یہ ہے کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں بتلاؤں تم ہم سے کس بات کا انتقام لیتے ہو، سوائے یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا، اور اصل وجہ یہ ہے کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ قل یا اہل الکتاب، سے او پیپل آف دا بک، هل تنقمون منا do you resent us إلا أن آمنا بالله except that we believe in Allah وما أنزل إلينا and what is revealed to us وما أنزل من قبل and what was revealed before وأن أكثركم فاسقون and because most of you are defiantly disobedient۔ Complete translation دیکھیں۔ Say O people of the book, do you resent us except that we believe in Allah and what is revealed to us and what was revealed before and because most of you are defiantly disobedient۔ سورہ مائدہ کی آیت 60 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند اللہ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ قل آپ کہہ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ کہہ دیں، سے حل یعنی کیا، شل، انبئکم نون با حمزہ سے روٹ ورڈ ہے، معنی میں تمہیں بتلاؤں، I inform you بشرن بدتر، ورس یعنی اس سے بھی بدتر، من یعنی سے، دین، ذالک اس یا اس، دیٹ یا دس، مصوبتاً ثواب و با سے معنی ٹھکانہ، جزا، ریکمپنس، عند پاس، فرم، اللہ اللہ اللہ، من یعنی جو، جس، ہوں، لعنہ لام عین نون سے معنی اس پر لعنت کی، has cursed him اللہ اللہ اللہ، وغضب اور غضب کیا، and he became angry اور and threw wrath، علیہ اس پر، on him، وجعل اور بنا دیا، and transformed، الخردۃ قرد کی جمع ہے، قاف را دال سے معنی بندر، ایپس، والخنازیر خنزیر کا پلورل ہے، روٹ ورڈ ہے خا نون زا را سے، خنزیر، اینڈ سوائن،
स्वाइन का प्लूरल भी स्वाइन होता है, स्वाइन्स भी हो सकता है। वअबदा और बंदगी की, एंड दे वर्शिप्ड अत-तागूत, तौगीन या से तागूत शैतान को भी कहते हैं या हर बातिल चीज़ को कहते हैं, ईविल। उलाइका वही लोग, दीज शर्रुन शीन रा रा से माने बदतरीन, वर्स मकाना दर्जा मुकाम रैंक, व अजल्लू ज़ाद लाम लाम से माने और बहुत बहके हुए, एंड फार मोर एस्ट्रे, अन यानी से, फ्रम, सवाइन सीन वव या से माने सीधा, इवन स्ट्रेट, अस्सबील रास्ता, दिपात और वे। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। कुल हल उनब्बिउकुम, आप कह दें क्या तुम्हें बताऊं, बिशर्र मिन ज़ालिक इससे बदतर, मसूबतन इंदल्लाह ठिकाना अल्लाह के यहाँ, मन लानहुल्लाह जिस पर अल्लाह ने लानत की, वग़ज़िब अलैह और गज़ब किया उस पर, वजअला मिनहुम और बना दिए उनमें से कुछ को, अलखिरदता वल खनाज़ीर बंदर और खिंजीर, वअबदत तागूत और उन्होंने तागूत की बंदगी की, उलाइका शर्रु मकाना वही लोग बदतरीन दर्जे में हैं, व अज़ल्लु अन सवाइ सबील और सीधे रास्ते से बहुत बहके हुए हैं। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखते हैं। आप कह दें क्या तुम्हें बताऊं इससे बदतर ठिकाना अल्लाह के यहाँ क्या है, जिस पर अल्लाह ने लानत की और गज़ब किया उस पर, और बना दिए उनमें से कुछ को बंदर और खिंजीर और उन्होंने तागूत की बंदगी की, वही लोग बदतरीन दर्जे में हैं और सीधे रास्ते से बहुत बहके हुए हैं। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखते हैं। कुल हल उनब्बिउकुम, शल आई इन्फॉर्म यू ऑफ, बिशर्रि मिन ज़ालिक मोर वर्स देन दिस, मसूबतन इंदल्लाह a recompense from Allah, man la'anahullah whom Allah has cursed, wa ghadiba alayhi and has thrown wrath on him, wa ja'ala minhum and transformed some of them, al-khiradata wal khanazir into apes and swine, wa abadat taghut and they worshipped evil, ulaika sharru makana those are worse in rank, wa azallu an sawa'is sabil and far more astray from the straight path. Complete translation देखते हैं। Shall I inform you of a recompense from Allah more worse than this, whom Allah has cursed and has thrown wrath on them, and transformed some of them into apes and swine, and they worshipped evil. Those are worse in rank and far more astray from the straight path. रिवाइज करते हैं दोनों आयतों को एक बार इन कंटिन्यूटी ताकि इनके माने क्लियर रहें। आप कह दें क्या मैं तुम्हें बतलाऊं कि तुम हमसे किस बात का इंतकाम लेते हो, सिवाय इसके कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो हमारी तरफ नाजिल किया गया और जो हमसे पहले नाजिल किया गया उस पर, और असल वजह यह है कि तुम में से अक्सर फासिक हैं। आप कह दें क्या तुम्हें बताऊं इससे बदतर ठिकाना अल्लाह के यहाँ क्या है, जिस पर अल्लाह ने लानत की और गज़ब किया उस पर, और बना दिए उनमें से कुछ को बंदर और खिंजीर और उन्होंने तागूत की बंदगी की, वही लोग बदतरीन दर्जे में हैं और सीधे रास्ते से बहुत बहके हुए हैं। तफसीर आयत देखते हैं। आयत 59 हमारा फोकस है यहाँ। साबिका आयत में इस्लाम दुश्मन अहले किताब और कुफार से दोस्ती रखने से मना किया गया है और उसकी वजूहात भी बयान कर दी गई हैं। उनमें अहम तरीन वजूहात ये हैं, यानी साबिका आयत जो पढ़े हैं उनकी तफसीर हम यहाँ पर समराइज कर रहे हैं ताकि उन रीजंस को एक बार रिकलेक्ट कर पाएं जिनके सबब अल्लाह ने इस्लाम दुश्मन अहले किताब और कुफार से दोस्ती करने से मना किया है। पहला अहम रीजन है उनमें से कुछ मुसलमानों की सफ में रहकर मुसलमानों के खिलाफ मखबरी करते थे, यानी जासूसी करते थे और दुश्मनान इस्लाम को वो खबरें पहुंचाया करते थे ताकि इस्लाम और मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा दें। दूसरी वजह थी कि मुसलमानों को हक से बहकाने की कोशिश करते थे ताकि वो जहालत के रास्ते पर दोबारा लौट जाएं। और तीसरी वजह इस्लामी अहकामात का मजाक उड़ाते ताकि मुसलमान एहसास कमतरी में मुब्तला होकर दीन से बदजन, मुतनफ़र और मुर्तद हो जाएं। अब यहाँ बताया जा रहा है कि आखिर अहले किताब को इस्लाम और मुसलमानों से इस कदर दुश्मनी क्यों है। यानी हम पिछले आयत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इन आयत में ये रीजन या रीजंस बताए जा रहे हैं जिनसे हमको समझ में आता है कि अहले किताब आखिर इस कदर दुश्मनी मुसलमानों से क्यों रखते थे। कुल या अहलल किताबी हल तंकीमूना मिन्ना, आप कह दें क्या मैं तुम्हें बतलाऊं कि तुम हमसे किस बात का इंतकाम लेते हो, यानी किस बात की दुश्मनी रखते हो, जबकि दीन इस्लाम की अहम तरीन तालीम है कि जो खुदा यहूद व नसारा का है वो मुसलमानों का भी है,
जो किताबें उन पर उतरी वो अल्लाह ही की नाजिल करदा हैं। यानी कुरान इस बात की तस्दीक करता है कि साबिक़ा अंबिया और किताबें अल्लाह ही की तरफ से भेजी गई हैं। अहले किताब अगर हकीकी मानों में अल्लाह पर और उनकी अपनी किताबों और उनके रसूलों पर ईमान रखते होते तो इस्लामी तालीमात को कबूल करने वालों में अव्वलीन होते, लेकिन चूंकि उन्होंने साबिक़ा रसूलों का मजाक उड़ाया, उनकी तकज़ीब की, अल्लाह की किताबों में तहरीफ कर दी, नाम के तो अहले किताब हैं लेकिन किताबों से दुश्मनी, रसूलों से बुग़्ज़ उनका मामूल रहा है। फिस्क यानी जानबूझकर गुनाहों में डूबे रहना और अंबिया को शहीद करना और अपने गुनाहों पर फख्र करना उनकी तारीख रही है। उनका यही फिस्क दरअसल सबसे अहम वजह है कि वो हक से और हक का इकरार करने वालों से गहरी दुश्मनी रखते हैं। वह अन्ना अक्सरकुम फासिकून, और असल वजह यह है कि तुम में से अक्सर फासिक हैं, यानी जानते बूझते गुनाह करते हैं, अल्लाह से बेखौफ होकर जिंदगी गुजारते हैं। जबकि हम मुसलमान उसी रब पर ईमान लाए जिस पर यहूद और नसारा इजमालन ईमान रखते हैं, और हम अल्लाह की तमाम किताबों पर ईमान रखते हैं चाहे वो किसी कौम के लिए उतरी हो। इल्ला अन आमन्ना बिल्लाहि वमा उनजिला इलैना वमा उनजिला मिन क़ब्ल, सिवाय इसके कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो हमारी तरफ नाजिल किया गया और जो हमसे पहले नाजिल किया गया उस पर। यानी यहूद और नसारा की दुश्मनी की असल वजह यह है कि मुसलमान हक पर ईमान रखते हैं और वो हक के दुश्मन हैं, फासिक हैं। एक और आयत में है, यानी इससे मिलती जुलती आयत सूरह बुरूज में भी है कि वो लोग जो मुसलमानों को आग के गढ़ों में डाल रहे थे, उनको किस वजह से मुसलमानों से दुश्मनी थी वो बताया गया। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, फक़त इस वजह से उन्होंने उनसे दुश्मनी की थी कि वो अल्लाह अजीज व हमीद को मानते थे। जैसे एक और आयत में है, वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिहि, उन्होंने सिर्फ इसका इंतकाम लिया, यानी इस बात का इंतकाम लिया कि उन्हें अल्लाह ने अपने फजल से और उसके रसूल ने माल देकर गनी कर दिया है। आयत 60 की तफसीर देखें, कंटिन्यूएशन में है 59 के। अहले ईमान पर अहले किताब का तान व तशनी करना इस बात की तस्दीक है, यानी इस बात का प्रूफ है कि वो ये एतकाद रखते हैं, यानी ये बिलीफ रखते हैं कि अहले ईमान में बुराई है, यानी मोमिन बंदे कमतर हैं, इंफीरियर हैं, और वो यानी अहले किताब मुसलमानों से आला हैं, यानी उनका ये थॉट है कि वो सुपीरियर हैं और मुसलमान इंफीरियर हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें याद दिलाया कि उनके आबा व अजदाद यानी उनके फोर फादर्स पर अल्लाह ने लानत की और गज़ब किया उनके बद आमालियों के सबब। कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह, आप कह दें क्या तुम्हें बताऊं इससे बदतर ठिकाना अल्लाह के यहाँ क्या है। यानी बुराई और कबाहत के बारे में उनको आगाह करते हुए कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें खबर दूं इससे भी बुरी बात की जिसके बारे में तुम हमें तान व तशनी करते हो। यानी हम मुसलमान हक पर होने के बावजूद अहले किताब तान करते हैं, जबकि उनकी अक्सरियत माजी के जराइम और अपने आबा व अजदाद के किरदार से इबरत हासिल करने के बजाय उनके घिनौने किरदार पर फख्र करती है। यानी मुसलमान तो हक पर हैं, इसके बरक्स यहूद और नसारा अक्सर जराइम में मुलव्वस रहते हैं और उनके आबा व अजदाद तो अपने बड़े बड़े गुनाहों और उनके सजाओं के लिए मशहूर हैं, बल्कि उनकी अपनी किताबों में उनके किस्से मौजूद हैं, जिसकी वजह से कुरान मजीद हर दौर के अहले किताब को उन्हीं में शुमार करता है ताकि उन्हें इस बात का एहसास रहे कि उनके आबा व अजदाद ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं जिनके सबब लानतज़दा और मग़ज़ूब कहलाए, जिनके बदआमालियों को भूल कर ये लोग एक तरफ खुद एहसास बरतरी का शिकार हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को अपने से हीच समझते हैं। यानी वो अपना माजी भूल जाते हैं, अपनी तारीख भूल जाते हैं और हर वक्त हर लम्हा अपने आप को सुपीरियर और सारी दुनिया को इन्फीरियर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। चुनांचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद हुआ कि आप उनसे इस्तिफसार फरमाए, यानी उनसे सवाल करें कि क्या तुम्हें उन लोगों के अंजाम से आगाह ना किया जाए जो अपने किरदार की वजह से अल्लाह के यहाँ इस हद तक बदतरीन ठहरे कि उन पर अल्लाह ताला का गजब और फटकार हुई, जिसके नतीजे में उन्हें बंदर और खिंजीर बना दिया गया। यानी उनके अमाल ऐसे थे कि अल्लाह ने उनको सजा देने के लिए बंदर और खिंजीर बना दिया। वो तागूत की बंदगी करते थे, यानी हर बातिल परस्त के पीछे चले जाते थे, शैतान की बंदगी करते थे, उसके अहकामात पर चलते थे। ये लोग दुनिया में सिरात मुस्तकीम से भटक चुके और आखिरत में उनका बदतरीन और इबरतनाक अंजाम होगा। उलाइका शर्रु मकानो व अज़ल्लु अन सवाइस सबील, वही लोग बदतरीन दर्जे में हैं और सीधे रास्ते से बहुत बहके हुए हैं।
یہودیوں میں ہفتے کے روز زیادتی کرنے والوں کو ذلیل بندر بنا دیا گیا، اور عیسائیوں میں جن لوگوں نے آسمانی دسترخوان کا مطالبہ کیا پھر نافرمانیوں میں آگے بڑھتے چلے گئے، انہیں خنزیر بنا دیا گیا۔ یعنی یہودیوں کے ایک طبقے کو اللہ نے بندر بنا دیا، اس کی تفصیل قرآن اور احادیث میں آئی ہے۔ اسی طرح سے عیسائیوں کے ایک طبقے کو اللہ نے خنزیر بنا دیا ان کی اپنی نافرمانی کے سبب۔ اس کا بھی ذکر سورہ مائدہ کی آیتوں میں ہے۔ ان شارٹ ان آیتوں کو اور ریلیونٹ احادیث کو ہم یہاں ریوائز کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک تمہیں وہ لوگ بھی معلوم ہیں جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، پھر ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ یعنی ہفتے کے دن اللہ نے اس قوم کو مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، لیکن اللہ کے حکم کی انہوں نے نافرمانی کی، اس لیے وہ بندر بنا دیے گئے۔ یہاں پر دیکھیں عیسائیوں کا ایک واقعہ ہے جس کے سبب وہ لوگ خنزیر بنا دیے گئے۔ دراصل عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے ایک دسترخوان اتارے جس میں سے وہ کھائیں۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ خوان تم پر اتاروں گا، پھر اس کے بعد جو کوئی تم میں سے ناشکری کرے گا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ عیسیٰ کی ایک جماعت نے نافرمانی کی تھی جس کے سبب اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا۔ ایک حدیث دیکھیں اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یہ بندر و سور وہی ہیں، یعنی جو اینیملز ہیں منکیز اینڈ پگس، کیا یہ وہی ہیں جو سزا کے طور پہ اس طرح سے بنا دیے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوتا ہے اس کی نسل نہیں ہوتی، ان سے پہلے بھی سور اور بندر تھے۔ یہ جو اینیملز ہیں منکیز اور پگس کی شکل میں یہ بہت پہلے سے ہی ہیں، البتہ جو انسان بندر اور خنزیر بنا دیے گئے وہ 3 دن کے بعد موت کے منہ میں چلے گئے، اس کا ذکر اور احادیث میں آیا ہے۔ جنوں کی ایک قوم سانپ بنا دی گئی، اس طرح سے جنوں کی ایک قوم اپنی نافرمانی پر سانپ بنا دی گئی تھی، جیسے کہ انسان بندر اور سور بنا دیے گئے۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی کی وجوہات یہاں بتائی گئی ہیں۔ اہم ترین وجہ یہ ہے کہ وہ حق بات سے دشمنی رکھتے ہیں، طاغوت کی بندگی کرتے ہیں، یعنی جھوٹ کی باطل کی بندگی کرتے ہیں، یعنی جھوٹ اور باطل راستے پر چلتے ہیں اور فاسقوں کی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ خود اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے رہے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں تحریف کر دی، اللہ سے بے خوف ہو کر انبیاء کو شہید کرتے تھے اور اوپر سے اپنے بدعمالیوں پر فخر کرتے تھے۔ بھلا ایسا کردار رکھنے والے مسلمانوں کے دوست کب ہو سکتے ہیں جبکہ مسلمان انہی کے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کے علاوہ ان پر نازل کردہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اہل کتاب کے بدعمالیوں کے سبب ہی اللہ نے ان میں سے کچھ کو بندر بنا دیا اور کچھ کو خنزیر بنا دیا۔ یہ حق سے بہت دور جانے والے لوگ تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔